ओम शांति। आज बाबा की 5 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाबा आया है, बाबा आया है तुम बच्चों से दुख धाम का संन्यास कराने। तुम बच्चों से दुख धाम का संन्यास कराने। यही है बेहद का संन्यास। यही है बेहद का संन्यास। तो बाबा इससे दुख धाम থেকে সন্ন্যাস করাতে এসে গেছে সন্ন্যাস। না খুব ভাল লাগছে দুনিয়া। হ্যাঁ, আরও 10, 20, 20, 30 বছর তো বাঁচতে হবে, তাই না? না রেডি আছি ছাড়ার জন্যে? বাবা বললেই যাব, তাই তো? নাকি খুব ভালো লাগছে, বাবা আর 20টা বছর দিয়ে দাও, তাই তো? হ্যাঁ। प्रश्न, उन सन्यासियों के सन्यास में और तुम्हारे सन्यास में, उन सन्यासियों के सन्यास में और तुम्हारे सन्यास में मुख्य अंतर क्या है? কি ডিফারেন্স আছে বাইরের সন্ন্যাস আর বাবার বাচ্চাদের সন্ন্যাসের মধ্যে? उत्तर, वे सन्यासी घर बार छोड़कर जंगल में जाते। वो सन्यासी घर बार छोड़कर जंगल में जाते, लेकिन तुम घर बार छोड़कर जंगल में नहीं जाते हो। लेकिन तुम घर बार छोड़कर जंगल में नहीं जाते हो। घर में रहते हुए सारी दुनिया को कांटों का जंगल समझते हो। घर में रहते हुए सारी दुनिया को कांटों का जंगल समझते हो। तुम बुद्धि से सारी दुनिया का संन्यास करते हो। तुम बुद्धि से सारी दुनिया का संन्यास करते हो। তো বাবা বলছেন তপস্যা করার জন্যে আর জঙ্গলে যেতে হবে না। এই দুনিয়াই জঙ্গল হয়ে গেছে, তাই না? এখানেই বাঘ ভালু কারোরই কমি নেই। সব রকম এখানে পেয়ে যাবে দুনিয়ার জঙ্গলে, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছেন আর ঘর বাড়ি ছেড়ে জঙ্গলে যাবার সন্ন্যাস বাবা শেখায় না। আরামে থাকো, ঘর বাড়িতে থাকো, ভালোভাবে থাকো, কিন্তু সন্ন্যাস এটা যেন মনে থাকে। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को रोज रोज समझाते हैं, क्योंकि आधा कल्प के बेसमझ है ना, तो रोज रोज समझाना पड़ता है। पहले पहले तो मनुष्यों को शांति चाहिए। आत्माएं सब असल रहने वाली भी शांति धाम की हैं। बाप तो है ही सदैव शांति का सागर। अभी तुम शांति का वर्षा प्राप्त कर रहे हो। তো বাবার বাচ্চারা হলো শান্তি সাগর, বাবার বাচ্চা তো শান্ত স্বরূপ। তো কালকে সব প্র্যাকটিস করেছিলাম আমরা শান্ত স্বরূপ আত্মা, আনন্দ স্বরূপ আত্মা। तो बाबा बोलছেন कहते हैं ना शांति देवा, अर्थात हमको इस सृष्टि से अपने घर शांति धाम में ले जाओ अथवा शांति का वर्षा दो। लास्टे সবাই কি চাইতে আসবে দেবী দেবতার সামনে? সুখ চাইতে আসবে, শান্তি চাইতে আসবে, মনের শান্তি হোক এটা চাইতে আসবে। তো আমি যদি পরিস্থিতিগুলোতে অশান্ত থাকি তাহলে অন্যকে শান্তি দেবার শক্তি আমার কাছে আসবে না। ওই জন্যে যাই পরিস্থিতি আসুক মন শান্ত আছে কি না আমাকে চেকিং করতে হবে, তাই না? তবে তো তৈরি হব যে সবাইকে শান্তি দেবার মতন। तो देवताओं के आगे अथवा शिव बाबा के आगे यह जाकर कहते हैं कि शांति दो, क्योंकि शिव बाबा है शांति का सागर। अभी तुम शिव बाबा से शांति का वर्षा ले रहे हो। बाप को याद करते करते तुमको शांति धाम में जाना है जरूर। नहीं याद करेंगे तो भी जाएंगे जरूर। बाबा বলছেন বাবাকে যোগ লাগাও,
না লাগাও, কিন্তু যেতে তো হবে। আর কিভাবে যেতে হবে? যদি যোগ লাগাও তো সুন্দরভাবে যাবে, খুশি খুশি যাবে, তাই না? শান্তি আর আনন্দের সঙ্গে সবাইকে বিলি করতে করতে যাবে। আর যদি যোগ না লাগাও তাহলে কাঁদতে কাঁদতে যাবে, মন খারাপ করে দুঃখী হয়ে কষ্ট পেয়ে যাবে। চয়েস নিজের আছে, তাই না? याद इसलिए करते हो कि पापों का बोझा जो सिर पर है वो खत्म हो जाए। तो কেন যোগ লাগাতে হবে? যাতে পাপের হিসাব নিজেই নামাতে পারি, পানিশমেন্ট না খেতে হয়। शांति और सुख मिलता है एक बाप से, क्योंकि वो सुख और शांति का सागर है। वो चीज़ ही मुख्य है। शांति को मुक्ति भी कहा जाता है, और फिर जीवन मुक्ति और जीवन बंध भी है। अभी तुम जीवन बंध से जीवन मुक्त हो रहे हो, তাই না? বাবা বলছেন কলিযুগে কি ছিলাম, যখন বাবার কাছে আসিনি মনে হচ্ছিল বেঁধে গেছি যেন, তাই না? মুক্তি চাই। কিসের মুক্তি চাই তাও জানতাম না, কোথায় বাঁধা পড়ে আছি তাও জানতাম না, কেন ছটপট করছি তাও জানতাম না। কিন্তু এটা ফিল হতো যে কিছু যেন বেঁধে ফেলেছে আমাকে, আমি সেই জিনিস পাচ্ছি না যেটা খুঁজছি, তাই না? এরকম ফিল হতো, মানে জীবনে বন্ধনের অনুভব হতো, তাই না? বাবার কাছে আসার পরে বুঝলাম যে কোথায় কোথায় বাঁধা পড়ে আছি, কোন কোন অ্যাটাচমেন্ট আমাকে জ্বালিয়ে খাচ্ছে, তাই না? তো জীবন মুক্তির স্থিতির অনুভব বাবার কাছে এসে পাওয়া যাচ্ছে। तो सतयुग में कोई बंधन नहीं होता है, गाया भी जाता है सहज जीवन मुक्ति व सहज गति सदगति। अब दोनों का अर्थ तुम बच्चों ने समझा है। गति कहा जाता है शांति धाम को, सदगति कहा जाता है सुख धाम को। सुख धाम शांति धाम, फिर यह है दुख धाम। तुम यहाँ बैठे हो, बाप कहते हैं बच्चे शांति धाम घर को याद करो। आत्माओं को अपना घर भूला हुआ है, बाप आकर याद दिलाते हैं। তো সত্যিকারে সারাদিন মনের ভিতরে কি থাকে যে আমার পার্মানেন্ট ঘর উপরে না এখানে, এই ঘর পার্মানেন্ট, যাব না কোনো দিন ছেড়ে, হ্যাঁ এইরকম ফিলিংসে থাকি, নাকি উপরে আমার ঘর পার্মানেন্ট, এই ঘর তো চেঞ্জ হয়ে যাবে, এই ঘর আমাকে ছেড়ে যেতে হবে, এই ফিলিংস চলে এসছে। बाबा बोलছেন समझाते हैं, हे रूहानी बच्चों, तुम घर जा नहीं सकते हो जब तक मुझे याद नहीं करेंगे। याद से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, आत्मा पवित्र बन फिर अपने घर जाएगी। तुम बच्चे जानते हो यह अपवित्र दुनिया है, एक भी पवित्र मनुष्य नहीं। पवित्र दुनिया को सतयुग, अपवित्र दुनिया को कलयुग कहा जाता है। राम राज्य और রাবণ রাজ্য। বাবা বলছেন মিঠে বাচ্চো, যতদিন না তুমি আমাকে মনে করবে তুমি এই দুনিয়া থেকে ছুটি পাবে না। ওই জন্যে মানুষ মারা গেলে মানুষকে মনে করায়, আত্মাকে মনে করায় রাম নাম সত্য, তাই না? যতক্ষণ না ভগবানকে ইয়াদ করবে তোমার মুক্তি হবে না। तो बाबा कहते राम राज्य और रावण राज्य, रावण राज्य से अपवित्र दुनिया स्थापना होती है। यह बना बनाया खेल है ना। यह बेहद का बाप समझाते हैं, उसको ही सत्य कहा जाता है। सत्य बातें तुम संगम पर सुनते हो, फिर तुम सतयुग में जाते हो, তাই না? বাবা বলছেন এক্ষুনি এসছি আমি সত্য কথাগুলো তোমাকে শোনাতে, এই সত্য কথাগুলো শুনতে শুনতে তোমরা সত্যযুগে যাবার যোগ্য হয়ে যাবে। तापर से फिर रावण राज्य शुरू होता है। रावण अर्थात असुर ठहरा। असुर कभी सत्य नहीं बोल सकते, इसीलिए इसको कहा जाता है झूठी माया झूठी काया। तो झूठ শেষ হয়েছে, ভিতরের অসুর শেষ হয়েছে না এখনো মিথ্যাচারে আছি? পুরো সত্য হতে পেরেছি, সত্য পথে চলতে পারছি, বাবার হাত পুরোটা সঠিকভাবে ধরেছি। बाबा बोलছেন कहा जाता है झूठी माया झूठी काया। आत्मा भी झूठी है तो शरीर भी झूठा है। आत्मा में संस्कार भरते हैं ना, चार धातुएं हैं ना, सोना चांदी
तांबा लोहा सब खाद निकल जाती है, बाकी सच्चा सोना तुम बनते हो इसी योग बल से। तो শতযুগে আত্মা কি আছে? সোনা। সোনার কোনো রিয়েকশন নেই, সব সময় চকচক করবে, তাই না? তারপরে হলো তেতা যুগে চাঁদি। চাঁদি কি হয়? রূপো, তার উপরে পরিবেশের প্রভাব পড়ে কালো হয়ে যায়, তাই না? তো যে বাবার বাচ্চাদের উপরে পরিবেশের সিচুয়েশনের পরিস্থিতির প্রভাব পড়ে না, সে হচ্ছে সোনা বাচ্চা, শতপ্রধান বুদ্ধি। আর যে প্রভাবে মুখ উদাস হয়ে যায়, হতাশ হয়ে যায়, সে বাবার কোন পুরুষার্থী? রূপোর মতন, তেতা যুগের, তাই না? আর দাপর যুগে হলো কপার। তাম্বা কি হয়? যদি আবহাওয়ার সম্পর্কে আসে, নীল হয়ে যায়, নীল রং। আর নীল মানা বলে না বিষহর শঙ্করকে, তো গলা কেমন দেখানো হয়? নীল রং। নীল মানে বিষ। তো দাপরের আত্মা যখন পরিস্থিতির বশীভূত হয়, সে কি করে? তার মনে বিষাক্ত বিচার চলে, তাই না? বদলা নেব, এই করব, সেই করব, তাই না? রাগ, হিংসা, বিষাক্ত মন হয়ে যায়। আর লোহা, আয়রন, লোহা কি হয়? আবহাওয়া পরিস্থিতির সম্পর্কে আসলে লোহা জঙ্ক লাগে, আর জঙ্ক লাগলে লোহা টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে, তাই না? মানে কলিযুগী আত্মা দুঃখ খুব তীব্র গতিতে ফিল করে, এত প্রভাব পড়ে যায়, খুব ইমোশনাল, খুব সেন্সিটিভ, একটু কিছু বলা যাবে না, তাই না? একটু কিছু বললেই মন এমন খারাপ হয়ে যাবে, ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে পড়বে, তাই না? খুব খুব ফিকিল, তাই না? খুব সেন্সিটিভ, খুব ইমোশনাল, তাই না? তাই জন্যে অল্পতে যেমন খুশি হয়ে যায়, অল্পতে তেমন একদম দুঃখী উদাস হয়ে বলবে সুইসাইড করতে যাব, তাই না? তো এ হচ্ছে কলিযুগের নিশান। তো এবার যাচাই করে নেব আমার মনটা কত অবধি পুরুষার্থ করেছে, সোনার মতন, চাঁদির মতন, না তাম্বার মতন বিষাক্ত চিন্তাধারা চলে, ছাড়বো না, এই করব, সেই করব, তাই না? নাকি লোহার মতন তমগুণী অবস্থা, করতে তো কিছুই পাচ্ছি না, কিন্তু ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে, মন এত খারাপ হয়ে যাচ্ছে, তাই না? তো বাবা বলছেন তো সব খাদ নিকল জাতি হ্যায়। আর যত বাবার ইয়াদ করব কি হবে? যত লোহার খাদ, তাম্বার খাদ, চাঁদির খাদ সব বেরিয়ে যাবে, আর আত্মা সোনা হয়ে যাবে। बाकी सच्चा सोना तुम बनते हो इस योग बल से। तुम जब सतयुग में हो तो सच्चा सोना हो, फिर चांदी पड़ती है तो चंद्रबंशी कहा जाता है, फिर तांबे की, लोहे की खाद पड़ती है। दापर कलयुग में फिर योग से तुम्हारे में जो चांदी, तांबा, लोहा की खाद पड़ी है वो निकल जाती है। और संगम युग हलो डायमंड, आत्मा की হয়ে যায় হীরা, সব খাদ বেরিয়ে যায় আর আত্মা পিওর হয়ে যায়। হীরা কেমন হয়? একদম পিওর, তাই না? কোনো দাগ নেই, আর রেডিয়েশন করে, মানে সুখ, শান্তি, আনন্দ, প্রেম আত্মার সব গুণে ভরপুর হয়ে আত্মার থেকে আরও সবাই পেতে থাকবে, এরকম আত্মা হীরা। তো বাবা বলছেন তো सब खाद निकल जाती है पहले तो तुम सब आत्माएं शांति धाम में हो, फिर पहले पहले आते हो सतयुग में तो उसको कहा जाता है गोल्डन एजेट। तुम सच्चा सोना हो। आছি सच्चा सोना আছি, सच्चा सोना আছি না প্রভাবিত হয়ে যাই, ইয়া তো মন খারাপ হয়ে যায়, চাঁদি হয়ে যাই, ইয়া তো মনে একদম কী সব চিন্তাধারা আসে, কপট হয়ে যাই, নাকি এত দুঃখ পাই যে মাথায় কাজ করে না, হৃদয় টুকরো টুকরো হয়ে যায়। তো কোন খাদ আছে? बाबा बोलते हैं तुम सच्चा सोना हो, योग बल से सारी खाद निकल कर बाकी सच्चा सोना बचता है। शांति धाम को गोल्डन एज नहीं कहा जाता है, गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज यहाँ कहा जाता है।
शांति धाम में तो शांति है। आत्मा जब शरीर लेती है तब गोल्डन एजड कहा जाता है। फिर सृष्टि ही गोल्डन एज बन जाती है, তাই না? শতযুগে কি হবে? সবাইয়ের মন সোনার মতো, তাই না? সবাইয়ের মন একদম খুশি আনন্দে থাকার মতো। सत्व प्रधान 5 तत्वों से शरीर बनता है। और शरीरों की হবে 5 तत्व शुद्ध, তো শরীরে কোনো রোগ নেই, কোনো অসুখ নেই। এখানে তো 5 তত্ত্বই বিষাক্ত, তো শরীরে কত রোগ অসুখ থাকবে। आत्मा सतो प्रधान है तो शरीर भी सतो प्रधान है। फिर पिछाड़ी में आकर आयरन एजेड शरीर मिलता है, क्योंकि आत्मा में खाद पड़ती है, তাই না? যার আত্মা যত কমজোর হতে যায় তো শরীরও কি হয়ে যায়? খুব সেন্সিটিভ হয়ে যায়, তাই না? একটুতেই রোগ হয়। तो गोल्डन एज, सिल्वर एज इस सृष्टि को कहा जाता है। तो अब बच्चों को क्या करना है? पहले पहले शांति धाम जाना है, इसीलिए बाप को याद करना है, तब ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें टाइम उतना ही लगता है जितना टाइम बाप यहाँ रहते हैं। वो गोल्डन एज में पार्ट लेते ही नहीं, तो आत्मा को जब शरीर मिलता है तब कहा जाता है यह गोल्डन एजड जीव आत्मा है। ऐसे नहीं कहेंगे गोल्डन एजड आत्मा, नहीं, गोल्डन एजड जीव आत्मा। फिर सिल्वर एजड जीव आत्मा होती है। तो यहाँ तुम बैठे हो, तुमको शांति भी है तो सुख भी प्राप्त होता है। तो क्या करना चाहिए? दुख धाम का संन्यास। तो बाबर का ছেলাম, মন সুখীও হয়ে গেল, শান্তিও পেয়ে গেল। তো বাবা বলছেন এবার কি করো? বাবার কাছে খুশি আর শান্তিতে থাকো, তাই না? মন বাবার কাছে থাকো, বাকি দুনিয়া, কলিযুগের দুনিয়া থেকে যেন বৈরাগ্য চলে আসো। इसको कहा जाता है बेहद का संन्यास। কেননা বাবা বলে না যে লাস্টের সময় তো যে কোনো মুহূর্ত হতে পারে। যদি সন্ন্যাস মনে থাকবে, বৈরাগী হয়ে দুনিয়াতে ট্রাস্টি হয়ে থাকবো, তাহলে কোনো কষ্ট হবে না, লাস্ট পেপারে পাস করে যাব। আর যদি কোথায় অ্যাটাচমেন্ট থাকে তাহলে টাইট না, তো আত্মাকে বের করতে হলে আত্মার কষ্ট হবে। তাই জন্যে বাবা বলছে মন থেকে উপরাম থাকো। तो बाबा बोलचेन उन सन्यासियों का है हद का संन्यास। घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं, उनको यह पता नहीं कि सारी सृष्टि जंगल है, यह कांटों का जंगल है, यह है कांटों की दुनिया, वो है फूलों की दुनिया। वो भल संन्यास करते हैं, परंतु फिर भी कांटों की दुनिया में, जंगल में, शहर से दूर दूर जाकर रहते हैं। तो बाबा बोलছে জঙ্গলে যেতে হবে না, দুনিয়াই হলো কাঁটার জঙ্গল, একে অপরকে দুঃখ দেবার প্রবণতা সবার ভিতরে, তো এখানেই সব রকম আছে। তো বাবা বলছেন যে শতযুগ হবে ফুলের বগিচা, সবাই সেখানে সবাইকে সুখ দিতে চাইবে, গাছপালা, পশু পাখি, নদী পর্বত सब किछु সবাইকে সুখ দিতে চাইবে। उन्हों का है निवृत्ति मार्ग, तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग। तुम पवित्र जोड़ी थे, अभी अपवित्र बने हो। उनको गृहस्थ आश्रम कहते हैं। सन्यासी तो आते बाद में हैं, इस्लामी बौद्धि भी बाद में आते हैं, क्रिश्चियन से कुछ पहले आते हैं। तो यह झाड़ भी याद करना है, चक्र भी याद करना है। बाप कल्प कल्प आकर कल्प वृक्ष की नॉलेज देते हैं, क्योंकि खुद बीज रूप हैं, सत्य हैं, चैतन्य हैं, इसीलिए कल्प कल्प आकर कल्प वृक्ष का सारा राज समझाते हैं। तुम आत्मा हो, परंतु तुमको ज्ञान सागर, सुख का सागर, शांति का सागर नहीं कहा जाता। यह महिमा एक ही बाप की है जो तुमको ऐसा बनाते हैं, তাই না? এক শিব বাবা হলো সুখ, শান্তি, আনন্দ, প্রেমের সাগর। সে কখনো দুঃখ বা অশান্তি, তাই না, অনুভব করে না। নফরত, ঘৃণা এইসবর জায়গায় নেই, তাই জন্যে সে সাগর। কিন্তু বাবার বাচ্চারা কখনো শান্ত স্বরূপ তো কখনো অশান্ত স্বরূপ, কখনো সুখ স্বরূপ তো কখনো দুঃখী দুঃখী আত্মা, তাই না? কখনো প্রেম স্বরূপ তো কখনো, তাই না, ঘৃণা নফরতও চলছে, তাই না?
তো কোন পলটা ভারী? বাবার মতন পলটা ভারী না রাবণের মতন পলটা ভারী? দাড়িপাল্লাতে কোনটা ভারী? तो बाबा बोलছেন बाप की यह महिमा सदैव के लिए है, सदैव वो पवित्र है और निराकार है, सिर्फ थोड़े समय के लिए आते हैं पावन बनाने। তাই না? তো পুরোটা বাবার মতন হব, তবে গিয়ে পবিত্র হলাম, তবে গিয়ে দুনিয়া ছেড়ে খুশিতে বেরোতে পারব। যতক্ষণ এই কাজ কমপ্লিট হয়নি, যতক্ষণ মন থেকে দুঃখ অশান্তির ভাব যায়নি, ঘৃণা নফরতের ভাব যায়নি, অতক্ষণ মন তৈরি হয়নি, আরও কাজ বাকি। তাই না? तो सर्वव्यापी की तो बात ही नहीं, तुम जानते हो बाप सदैव यहाँ ही रहते हैं, भक्ति मार्ग में सदैव उनको याद करते हैं, सतयुग में तो याद करने की दरकार नहीं रहती, रावण राज्य में तुम्हारा चिल्लाना शुरू होता है, वही आकर सुख शांति देते हैं, तो फिर जरूर अशांति में उनकी याद आती है। बाप समझाते हैं हर 5000 वर्ष बाद में आता हूँ, आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख, आधा कल्प के बाद ही रावण राज्य शुरू होता है, इसमें पहला नंबर मूल है देह अभिमान। তাই না? সবচেয়ে বড় রাবণের বড় বিকার সে হচ্ছে দেহ অভিমান। গত রবিবারের মুরলিতে বাবা বলল না, যখন দেহ অভিমানকে কি করে কাটানো যাবে, কি বলেছিল বাবা? কি করে দেহ অভিমান যাবে? কারো মনে নেই? যত সমানে থাকবো, তাই না, অত দেহ অভিমান কাটবে। আর যদি সমানে না থাকি তাহলে দেহ অভিমান জাগবে, তাই না? तो उसके बाद ही फिर और विकार आते हैं। अब आप समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, देही अभिमानी बनो। तो যত আত্মা মালিক মনে করব, আর দেহ আত্মা দেহকে চালনা করছে মনে করব, অত আত্ম অভিমানী থাকব। আর যত আত্মাকে ভুলে আমি চালাচ্ছি, দেহ চালাচ্ছে বলে মনে করব, আমি যখন বলবো আত্মার কথা মনে থাকবে না, তার মানে देहोभिमान। है ना? तो आत्मा की भी पहचान चाहिए। मनुष्य तो सिर्फ कहते हैं आत्मा भ्रिकुटी के बीच चमकती है, अभी तुम समझते हो वो है अकाल मूरत। उस अकाल मूरत आत्मा का तखत यह शरीर है, आत्मा बैठती भी भ्रिकुटी में है, अकाल मूरत का यह तखत है। सब चैतन्य अकाल तखत है, वो अकाल तखत नहीं जो अमृतसर में लकड़ी का बना दिया। बाप ने समझाया है जो भी मनुष्य मात्र हैं सबका अपना अपना अकाल तखत है, आत्मा आकर यहाँ विराजमान होती है। তাই না? সব শরীরে মস্তিষ্ক, ব্রেন, এখানে আত্মার পার্মানেন্ট সিংহাসন আছে, তাই না? যেখানে এসে আত্মা বসে, তার যেরকম গাড়ির ড্রাইভার কোথায় বসবে, ইঞ্জিন যেখানে থাকবে তবে তো চালনা করবে। তো ব্রেনের মধ্যে এসে আত্মা বসে যাতে সে পুরো ইঞ্জিন অপারেট করবে। तो कितने अकाल तखत हैं, जो भी मनुष्य मात्र हैं अकाल आत्माओं के तखत हैं। आत्मा एक तखत छोड़ झट दूसरा लेती है, पहले छोटा तख्त होता है फिर बड़ा होता है, यह शरीर रूपी तखत छोटा बड़ा होता है। वो लकड़ी का तखत जिसको सिख लोग अकाल तखत कहते हैं, वो तो छोटा बड़ा नहीं होता। यह किसी को भी पता नहीं कि सब मनुष्य मात्र का अकाल तखत यह भ्रिकुटी है। आत्मा अकाल है, कब विनाश नहीं होती। तो अकाल तखत आत्मार पार्मानेंट सिंहासन কোথায় আছে? দুই ভুরুর মাঝখানে। তাই মন্দিরে গেলে তিলক লাগায় তো কোথায় লাগায়? দুই ভুরুর মাঝখানে, তাই না? এদিক ওদিকও তো লাগাতে পারে, চেহারাই তো যেখানে খুশি লাগা, কিন্তু সেখানেই আত্মা স্মৃতির তিলক। আত্মা কো তখত ভিন্ন ভিন্ন মিলতে হ্যাঁ, সেটা আবার থাকবে চন্দনের তিলক, কেননা চন্দন একমাত্র কাঠ যেটাতেও উই পোকা লাগে না। সে সব সময় শুদ্ধ শীতল আর পবিত্র শান্ত থাকে। তাই জন্যে বাবা ইয়াদ দিলায়
আত্মা স্মৃতির তিলক দিয়ে, যে তুমি আত্মা কেমন ছিলে, চন্দনের মতন সুগন্ধময়, গুণবান, তার মতন শীতল শান্ত, আর তার মতন ওই পোকা শূন্য ছিলে, কোনো পোকা ছিল না আত্মার মনের ভিতরে। আর এখন উল্টো হয়ে গেছে, তাই সেই আত্মা স্মৃতির তিলক। आगे आत्मा को तखत भिन्न भिन्न मिलते हैं। सतयुग में तुमको बड़ा फर्स्ट क्लास तखत मिलता है, उनको कहेंगे गोल्डन एजेड तखत। फिर उस आत्मा को सिल्वर कॉपर आयरन एजेड तखत मिलता है। বাবা বলছেন সত্যযুগে আত্মার কাছে ছিল মস্তিষ্ক সোনার সিংহাসন, তেতাতে হয়ে গেল রূপ, দাপরে হয়ে গেল কপর, আর কলিযুগে হয়ে গেল লোহা, তাই না? এই জন্যে এখন দেবী দেবতাকে কেমন পুজো দেয়? প্রথম প্রথম পুজো শুরু হয়েছিল তো সোনার সিংহাসনে বসিয়ে পুজো দিত, তাই না? এখন কেমন সিংহাসন হয়? পাথরের, কাঠের, তাই না? কোনো ধাতুই দেয় না। তো বাবা বলছেন फिर गोल्डन एजेड तखत चाहिए तो जरूर पवित्र बनना पड़े। इसीलिए बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाएगी, फिर तुमको ऐसा दैवी तखत मिलेगा। अभी ब्राह्मण कुल का तखत है, पुरुषोत्तम संगम युग का तखत है, फिर मुझ आत्मा को यह देवताई तखत मिलेगा। यह बातें दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। देह अभिमान में आने के बाद एक दो को दुख देते रहते हैं, इसीलिए इनको दुख धाम कहा जाता है। तो देह अभिमानी आत्मा की करे एके অপরকে দুঃখ দিতে থাকে। তো নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে হবে, আমি সারা দিন দেহ অভিমানী থাকি না দেহি অভিমানী থাকি? দেহ মানা আর দেহি মানা দুটো আলাদা না? নিজেকে 5-6 ফুটের দেহ মনে করা দেহ অভিমান, আর দেহি মানা দেহতে থাকি, আত্মা আছে, তাই না? আত্মঅভিমানী আর দেহি অভিমানী এক জিনিস, দেহের মধ্যে আত্মা আছে, আর দেহ অভিমান আলাদা জিনিস। तो बाबा बोलছেন अब आप बच्चों को समझाते हैं शांति धाम को याद करो जो तुम्हारा असली निवास स्थान है, सुख धाम को याद करो, इनको भूलते जाओ, इनसे वैराग्य, ऐसे भी नहीं सन्यासियों मिसल घर बार छोड़ना है। बाबा बोलছেন সন্ন্যাস বৈরাগ্য আসবে মানে এটা নয় যে তুমি ঘর বাড়ি ছেড়ে কাজকর্ম ছেড়ে কিনারা করে চুপচাপ কোথায় বসে থাকবে, এই সন্ন্যাস করতে বাবা বলে? বাবা বলেছে সব কাজকর্ম করবে, সব রিলেশন মেনটেন করবে, সবাইয়ের ভিতরে থাকবে, শুধু মনটা বাবার কাছে, তাই না? মন থেকে বৈরাগ্য, স্থূল থেকে বৈরাগ্য না। तो बाप समझाते हैं वो एक तरफ अच्छा है दूसरे तरफ बुरा है, तुम्हारा तो अच्छा ही है, उनका हठयोग अच्छा भी है बुरा भी है, क्योंकि देवताएं जब वाम मार्ग में जाते हैं तो भारत को थमाने के लिए पवित्रता जरूर चाहिए, तो उसमें भी मदद करते हैं। भारत ही अविनाशी खंड है। बाबा बोलছেন যখন ভারতের দেবী দেবতাগুলো বাম মার্গে চলে যায়, অশুভ রাস্তায় চলে যায়, ঈশ্বরের বিরোধী রাস্তায় চলে যায়, তখন এই সন্ন্যাসীগুলোর রোল খুব জরুরি থাকে। এরা আধ্যাত্মিকতাকে বাঁচিয়ে রাখে, না হলে কি হতো, পুরো যদি চারিদিক পাপের ঘোড়া ভরে যেত তাহলে মাটি সমুদ্রের গর্ভে লীন হয়ে যেত, তাই না? মাটি আর সে ভাড়া ধরে রাখতে পারত না। तो भारत ही अविनाशी खंड है, बाप का भी आना यहाँ होता है, तो जहाँ पर बेहद का बाप आते हैं वो सबसे बड़ा तीर्थ हो गया ना। सर्व की सदगति बाप ही आकर करते हैं, इसीलिए भारत ही ऊंचे ते ऊंच देश है। मूल बात बाप समझाते हैं, बच्चे याद की यात्रा में रहो। गीता में भी मनमना भव अक्षर है, परंतु बाप कोई संस्कृत तो नहीं बतलाते। बाप मनमना भव का अर्थ बताते हैं, देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो, তাই না? বাবা বলছেন গীতার কথা আছে না, সর্বধর্মানি পরিত্যজ্যম মামেকম শরণম ব্রজ। তো লোকেরা ভাবলো যে কোন ধর্ম ছাড়বো আর ভগবানের শরণে আসবো, ওরা হিন্দু মুসলিমকে ধর্ম মনে করল, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ভগবান কি বলতে চেয়েছিল?
সর্বধর্মানি পরিত্যজ্যম মানে দেহের সর্বধর্মকে ত্যাগ করো, দেহের পরধর্ম কাম ক্রোধ লোভ মোহ অহংকার ঈর্ষা দ্বেষ ছল কপট, তাই না? এই সব পরধর্মকে ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা স্বধর্মে স্থিত করে তুমি আমার স্মরণে এসো, তো আমি আত্মাকে ভরপুর করে দেব। এটা হলো গীতার বাণী। तो आत्मा अविनाशी है, वो कभी छोटी बड़ी नहीं होती, अनादि अविनाशी पाठ भरा हुआ है, ड्रामा बना हुआ है। पिछाड़ी में जो आत्माएं आती हैं उनका बहुत थोड़ा पाठ है, बाकी टाइम शांति धाम में रहते हैं, स्वर्ग में तो आ न सके। पिछाड़ी को आने वाले वहाँ ही थोड़ा सुख वहाँ ही थोड़ा दुख पाते हैं। जैसे दिवाली पर मच्छर कितने ढेर निकलते हैं, सुबह को उठकर देखो तो सब मच्छर मरे पड़े होंगे। तो मनुष्यों का भी ऐसे है, पिछाड़ी में आने वालों की क्या वैल्यू रहेगी। जैसे जानवर मिसल ठहरे तो बाप समझाते हैं यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ छोटे से बड़ा बड़े से छोटा कैसे होता है। सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य, कलयुग में कितनी वृद्धि हो झाड़ बड़ा हो जाता। मुख्य बात बाप ने इशारा दिया है, गृहस्थ व्यवहार में रहते मामेकम याद करो। 8 घंटा याद में रहने का अभ्यास करो। कि बोलो बाबा गृहस्थीते थाको किन्तु मामेकम याद करो। कत घंटा হয়? তো বাবা বলছেন, বাবা কিন্তু বসে বসে 8 ঘন্টা করতে বলিনি। বসে আধি ঘড়ি 1 ঘড়ি, আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা বসে করো, তাই না? আর মাতাগুলোর গৃহস্থী হলো কর্মক্ষেত্র, 1 ঘন্টা সেখানে করো। আর ভাইগুলোর দুটো কর্মক্ষেত্র, গৃহস্থীও আছে অফিসও আছে, তো কর্মক্ষেত্রেও আধ ঘন্টা এখানেও আধ ঘন্টা, তাই না? তবে সব দিকটা ব্যালেন্স থাকবে, তাই না? ভাইব্রেশন ভালো থাকবে। তো বাবা বলছেন বাদ বাকি চলতে ফিরতে কাজের মধ্যে 8 ঘন্টা याद करो। याद करते करते आखिरी पवित्र बन बाप के पास चले जाएंगे तो स्कॉलरशिप भी मिलेगी। पाप अगर रह जाएंगे तो फिर जन्म लेना पड़े। कि बोलो बाबा यदि कारोर संगे हिसाब किताब থেকে যায়, কোনো পাপের খাতা থেকে যায়, তাহলে আবার জন্মাতে হবে। আবার জন্মালে কবে বুদ্ধি হবে? এখন আছে টাইম, আরও 18 বছর অবধি জন্মে গিয়ে কোথায় 18 বছর পার করবো, অতদিন দুনিয়া থাকবে। তো বাবা বলছেন सजाएं खाते हैं फिर पद भी कम हो पड़ता है, हिसाब किताब चुकतू तो सबको करना है। जो भी मनुष्य मात्र हैं अभी तक भी जन्म लेते रहते हैं। इस समय देखेंगे भारतवासियों से क्रिश्चियन की संख्या ज़्यादा है, वो फिर सेंसिबल भी है। भारतवासी तो 100% सेंसिबल थे, सो अब फिर नॉन सेंसिबल बन गए, क्योंकि यही 100% सुख पाते हैं, फिर 100% दुख भी यही पाते हैं। वो तो आते ही पीछे हैं। बाप ने समझाया है क्रिश्चियन डिनाइस्टी का श्री कृष्ण डिनाइस्टी से कनेक्शन है। क्रिश्चियन ने राज्य छीना, फिर क्रिश्चियन डिनाइस्टी से ही राज्य मिलना है, তাই না? ভারতের রাজতন্ত্র কে নিল? ক্রিশ্চিয়ানসরা নিল। আবার ক্রিশ্চিয়ানদেরই কাজ, যখন 3rd ওয়ার্ল্ড ওয়ার হবে তো ক্রিশ্চিয়ান রাজ্যগুলো কি করবে? লাস্টে ভারতকে বিশ্বের আসন দিয়ে লড়াই করতে যাবে, তাই না? আর সেই যে গেল, কেউ আর ফিরবে না, তাই না? সব ভিতরে চলে যাবে সমুদ্রের, তাই না? তো বাকি থাকবে দুনিয়াতে রাজ্য করার জন্যে বিশ্ব রাজ্য ভার কার হাতে থাকবে? ভারতের হাতে, তাই না? তো বাবা বলছেন যে ক্রিশ্চিয়ান রাজ্য নিয়েছিল, আবার ক্রিশ্চিয়ানের দ্বারা রাজ্য ফিরত আসবে। इस समय क्रिश्चियन का जोर है, তাই না? আর বাবার বাড়িতেও বিদেশে সবচেয়ে বেশি অ্যাক্টিভ সেবাধারী, তাই না? ইংল্যান্ড আর আমেরিকার যত বাবার বাচ্চাগুলো, তারাই কি করে?
প্রত্যেক মাসে টার্গেট রাখে কোনো একটা দেশে একটা শাখা খুলতে হবে, তাই না? খুব খাটনি করে ওরা, যত বিদেশে যত দেশে কোর্স করাতে যেতে হয়। তো বাবার বাচ্চারা যে দিদি দাদিরা বা ভাইরা যায়, ওরা তো আর ওদের ল্যাঙ্গুয়েজ বোঝে না, তাই না? ওরাই গিয়ে গিয়ে সব জায়গায় কোর্স করায়। দিল্লি ওআরসিতেও যখন ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স থাকে, তো সেখানেও স্পিকার হয়ে ওই ইংল্যান্ডের না হলে আমেরিকার বাবার বাচ্চারা স্পিকার হয়ে আসে। ওরাই সব ওদেরকে শেখায়, ওদেরকে বোঝায়, তাই না? তো সারা দেশগুলোকে কনভিন্স করার ওরাই রোল প্লে করে। তো বাবার বাচ্চাদের মধ্যেও তাদের রোল বিশেষ, যেহেতু ইন্টারন্যাশনাল সেবা তারাই করে। তো বাবা বলছেন उनको भारत से ही मदद मिलती है, अभी भारत भूख मरता है तो रिटर्न सर्विस हो रही है। यहाँ से बहुत धन, बहुत हीरे जवाहरत आदि वहाँ ले गए, बहुत धनवान बने तो अब फिर धन पहुँचाते रहते हैं, उनको मिलने का तो है नहीं। सो अब तुम बच्चों को तो कोई पहचानते नहीं, अगर पहचानते तो आकर राय लेते। तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, जो ईश्वर की राय पर चलते हो, वही फिर ईश्वरीय संप्रदाय से दैवी संप्रदाय बनेंगे। तो जे परफेक्ट ईश्वरीय संप्रदाय से ट्रांसफार होबे परफेक्ट दैवी संप्रदाय। তো নিজেকে জিজ্ঞেস করতে হবে আমি কতটা ঈশ্বরের হাত ধরে চলি আর কতটা রাবণের হাত মাঝে মাঝে ধরে নিই। মায়া মাসি ডাকে না, সারাক্ষণ খুব আদর দিয়ে ডাকে, তো মায়া মাসির প্রলোভনে পড়ে যায়। ও তো বাবার থেকে বেশি ডাকে, তাই না? বাবা তো 1 ঘন্টা সকালে ডেকে দেবে, মুরলির সময় বোঝাবে, বাদ বাকি সারাক্ষণ তো মায়া মাসিই পিছনে লেগে থাকে, তাই না? কিন্তু চয়েস তো বাবার বাচ্চার, কার হাত ধরে চলবো? বাবার হাত ধরে চলবো না মায়া মাসির প্রলোভনে চলবো? तो फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र संप्रदाय बनेंगे। अभी हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय। हम सो का अर्थ देखो कितना अच्छा है। यह बाजोली का खेल है जिसको समझाना बहुत सहज है, परंतु माया भुला देती है, फिर दैवी गुणों से आसुरी गुणों में ले आती है, তাই না? বাবা হোমসোর চক্র বুঝিয়ে দিল, দেবতা ছিলাম, ক্ষত্রিয় হলাম, বৈশ্য হলাম, শূদ্র হলাম, ব্রাহ্মণ হলাম, তাই না? তো চক্র অনুসারে সব যুগে রোল প্লে করতে 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 আজকে ব্রাহ্মণের রোল প্লে করা হচ্ছে। तो परंतु माया भुला देती है, फिर दैवी गुणों से आसुरी गुणों में ले आती है। तो এখন কোন দিকে বেশি? আসুরি গুণ বেশি না দৈবী গুণ বেশি? কোন দিকে বেশি? তো যখন পুরোটা দৈবী গুণ হয়ে যাবে আর যখন পুরো অসুরের মাথা মা কালীর মতন একদম সব মাথা কেটে ফেলতে পারবো, তবে তো কাজ কমপ্লিট হবে। अपवित्र बनना आसुरी गुण है ना? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, 1 नंबर, स्कॉलरशिप लेने के लिए, स्कॉलरशिप लेने के लिए गृहस्थ व्यवहार में रहते, गृहस्थ व्यवहार में रहते कम से कम कि बोलो बाबा, कम से कम 8 घंटा बाप को याद करने का अभ्यास करना है। तो कम से कम কত টাইম याद করতে হবে? 8 घंटा। कम से कम 8 घंटा बाप को याद करने का अभ्यास करना है। याद के अभ्यास से ही पाप कटेंगे, याद के अभ्यास से ही पाप कटेंगे। और गोल्डन एजेड तखत मिलेगा, और गोल्डन एजेड तखत मिलेगा।
दूसरा, इस दुख धाम से बेहद का वैराग्य कर, इस दुख धाम से बेहद का वैराग्य कर। अपने असली निवास स्थान, अपने असली निवास स्थान शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। अपने असली निवास स्थान शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। देह अभिमान में आकर किसी को दुख नहीं देना है। देह अभिमान में आकर किसी को दुख नहीं देना है। बाबा बोलছেন बार बार अटेंशन, देह अभिमानी आছি না দেহি অভিমানী আছি। দেহ অভিমানী থাকলে কেউ দুঃখ পেয়ে যাবে আমার দ্বারা, তাই বারবার अटेंशन। वरदान, कर्मों के हिसाब किताब को समझकर, कर्मों के हिसाब किताब को समझकर अपनी अचल स्थिति बनाने वाले, अपनी अचल स्थिति बनाने वाले सहज योगी भव, सहज योगी भव। चलते चलते अगर कोई, चलते चलते अगर कोई कर्मों का हिसाब किताब सामने आता है, चलते चलते अगर कोई कर्मों का हिसाब किताब सामने आता है तो उसमें मन को हिलाओ नहीं, तो उसमें मन को हिलाओ नहीं। स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो, स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो। चलो आया, चलो आया तो परख कर उसे दूर से ही, तो परख कर उसे दूर से ही खत्म कर दो, उसे दूर से ही खत्म कर दो। अभी योद्धे नहीं बनो, अभी योद्धे नहीं बनो। सर्वशक्तिमान बाप साथ है, सर्वशक्तिमान बाप साथ है तो माया हिला नहीं सकती, तो माया हिला नहीं सकती। सिर्फ निश्चय के फाउंडेशन को, सिर्फ निश्चय के फाउंडेशन को प्रैक्टिकल में लाओ, सिर्फ निश्चय के फाउंडेशन को प्रैक्टिकल में लाओ और समय पर यूज करो, और समय पर यूज करो तो सहज योगी बन जाएंगे, तो सहज योगी बन जाएंगे। अब निरंतर योगी बनो, अब निरंतर योगी बनो। युद्ध करने वाले योद्धे नहीं, युद्ध करने वाले योद्धे नहीं। तो आज के बाबा कौन सम्मान दिए? अचल अडोल आत्मा, তাই না? পরিস্থিতি চাহে যাই আসুক না কেন, কিন্তু কোনো পরিস্থিতির প্রভাবে মনে যেন ব্যর্থ সংকল্পের হলচল না আসে। আজকেই বাবা ব্যাখ্যা দিল, সোনার মতন মন, তাই না? কোনো রিয়েকশন হবে না, পরিস্থিতি যাই আসুক না কেন সোনা হয়ে থাকতে হবে, শতপ্রধান আত্মা থাকতে হবে, অচল অডোল আত্মা থাকতে হবে। বাবা বলছেন যদি মনে ব্যর্থ সংকল্প আসলো ও
তবুও কি করতে হবে, যাচাই করতে হবে যে পরিস্থিতির প্রভাব পড়ে গেল নাকি মনের উপরে, ব্যর্থ চললো কেন। তো বাবা বলছেন এবার ব্যর্থ সংকল্পের সঙ্গে যোদ্ধা হতে হবে না, যুদ্ধ করতে থাকতে হবে না মনের সঙ্গে, সঙ্গে সঙ্গে মনকে অচল অডল বানিয়ে দাও, কোনো হলচল নেই, ঠিক আছে পরিস্থিতি এসছে, বাবা বলেছে না রবিবারের মূল্যতে সমস্যা স্বরূপ না সমাধান স্বরূপ, তো সমস্যার উপরে ব্যর্থ সংকল্পের হলচল না, সমাধান, তাই না। অচল অডল আত্মা, সোনার মতন আত্মা, শতপ্রধান আত্মা, রিয়েকশন ফ্রি আত্মা, তাই না, বিষ্ণুর মতন যতই ঢেউ আসুক সাক্ষী দশটা, তাই না। স্লোগান, डबल लाइट रहना है, डबल लाइट रहना है तो अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ, डबल लाइट रहना है तो अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप हवाले कर दो, डबल लाइट रहना है तो अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप हवाले कर दो। কি বললো বাবা, কখন হালকা থাকবো, ডবল লাইট মানে ফরিস্তা থাকবো, যা বোঝ যা পরিস্থিতি আসবে, তো কার হাবালে, বাবার হাবালে, জীবনের নৌকো মাঝি বাবাকে করে দিয়েছি, তো জীবনের নৌকো তোমার হাবালে, এবার যেমন তোমার ইচ্ছা খুশি তুমি চালো না, তাহলে ডবল লাইট হয়ে যাবো, ফরিস্তা হয়ে যাবো, তাই না। তো অচল অডল आत्मा, डबल लाइट आत्मा, है ना, सब बोझ बाबा को देने वाला समर्पित आत्मा। ओम शांति।